Dari Korea boleh bagi berdiri. Mari, lihatkan tepuk tangan buat mereka. Ya, mereka akan melayani pagi, siang, dan sore nanti ada lagi beberapa orang. Mereka sudah melayani di beberapa kota di Jawa Tengah dan menjadi berkat luar biasa. Ya, hari ini kita akan diberkati. Nanti Pastor Choi akan memberkati kita dan ada Pak Arif, ini juga orang Korea, Pastor Lee yang menjadi penerjemah kita, ya. Dan saya tadi berbincang, mereka sudah Pak Arif sudah 25 tahun Pak di Indonesia. Wah, tepuk tangan buat Pak Arif. Dia misionari di Jakarta, dia sudah ada pelayanan melalui televisi, ya. Dan Pastor Choi yang akan khotbah hari ini, tadi saya tanya, ternyata sudah 40 kali ke Indonesia. Wah, tepuk tangan saudara. Ya, sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Wah, kita kalah saudara, ya. Wah, ini beliau sudah melayani. Jadi kita percaya ada pesan Tuhan yang akan dibawa melalui hamba-hamba ini. Ya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya persilakan hamba-hamba yang melayani. 안녕하세요. Selamat pagi Bapak Ibu. 여러분들을 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Ya, saya sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. 저는 서울에 있는 시온 장로교회의 담임 목사입니다. Ya, saya sebagai seorang gembala sedang mengembalakan sebuah gereja namanya Gereja Presbyterian Sion. 저는 2000년부터 인도네시아를 방문하여 여러 지역을 매년 순회하면서 집회를 인도해 왔습니다. Ya, sebenarnya saya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2000. Sampai tahun ini, ya tadi seperti Bapak Gembala sampaikan, kurang dari 40 kali lebih saya datang ke Indonesia, dan dari Sabang sampai Merauke kami datang ke setiap kota dan desa melayani gereja di Indonesia. 인도네시아 목회자들과 교회 지도자들을 제가 있는 교회에 초청을 해서 한국 교회 목회 연수 프로그램을 매년 진행해 왔습니다. Dan bukan hanya itu saja, tetapi gereja kami yang mengundang para hamba Tuhan dan pemimpin gereja Indonesia ke Korea supaya belajar gereja Korea, atau diadakan seminar dan KKR kurang lebih 2 minggu setiap kali. 오늘 이렇게 에프라타 교회에 와서 하나님의 말씀을 전하게 된 것을 매우 영광스럽게 생각합니다. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu di gereja Efrata. 오늘 함께 나눌 하나님의 말씀은 사도행전 16장 6절에서 10절까지의 말씀입니다. Ya, firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. 말씀을 읽어주시겠습니다. Ya, saya akan membacakannya. Mereka melintasi tanah Frigila dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencela mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. 아멘.
오늘 설교 제목은 와서 우리를 도우라입니다. Ya, tema firman hari ini adalah datanglah dan tolonglah kami. 많은 설교를 여러분들이 들으십니다만은 설교 제목만 머릿속에 잘 기억하셔도 여러분들은 설교를 잘 들은 것으로 그렇게 생각할 수 있습니다. Ya, memang Bapak Ibu sering mendengar khotbah ya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa ingat tema khotbah saja itu sudah berhasil. 한번 오늘 설교 제목을 따라해 보시기 바랍니다. Jadi coba ikut katakan saya tema firman hari ini. 와서 우리를 도우라. Datanglah dan tolonglah kami. 한 번 더 외워보시겠습니다. Sekali lagi, datanglah dan tolonglah kami. 아마 설교 제목만 여러분들 머릿속에 암기하셔도 여러분 설교를 잘 들은 것입니다. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ingat tema khotbah hari ini itu sudah bagus. 아마도 여러분들 많은 예배에 참석하면서 설교를 들으면서 설교를 듣고도 무슨 제목의 설교를 들었는지 기억 못하실 때가 참 많을 겁니다. Ya, karena kita sering mendengar khotbah, jadi kadang-kadang kita terlalu banyak khotbah yang kita dengar, jadi kadang-kadang susah ingat tema khotbahnya juga. 때로는 설교자도 자기가 설교한 제목을 기억 못할 때가 있습니다. Bukan hanya cuma saja, kadang-kadang khotbah sendiri lupa tema khotbah juga. 주일날 여러 번 교회에서 설교를 했습니다. Ya, hari Minggu berapa kali saya berkhotbah di gereja. 이제 월요일은 목회자들이 쉬는 날입니다. Dan biasanya kalau Bapak Pendeta atau Gembala itu hari Seninnya itu libur. 가끔씩 어제 내가 무슨 설교를 했지 생각해 볼 때가 있습니다. Kadang-kadang saya sendiri merenungkan, kemarin saya berkhotbah temanya apa ya? 그런데 설교 제목도 생각나지 않을 때도 있습니다. Ya, tapi kadang-kadang susah ingat tema khotbah sendiri yang barusan kemarin berkhotbah. 열심히 설교 준비를 했습니다. Ya, memang sebelumnya saya berusaha untuk mempersiapkan khotbahnya. 그리고 주일날 여러 번 설교를 했습니다. Dan hari Minggu sudah berapa kali saya berkhotbah. 월요일 되면은 무슨 설교했는지 머릿속에 기억이 안 나는 겁니다. Tapi kalau hari Senin susah ingat tema khotbah sendiri. 그러니 설교를 듣는 성도님들은 더더욱 기억하기가 어려우리라 생각이 듭니다. Apalagi Bapak Ibu yang mendengar khotbahnya. 자, 이제 여러분들에게 묻습니다. Makanya saya mau tanyakan Bapak Ibu, 오늘 설교 제목이 무엇이죠? apa tema khotbah hari ini? 예, 이제 집에 가셔도 괜찮을 것 Ya, 같습니다. Bapak Ibu boleh pulang rumah. 오늘은 사도 바울에 대해서 말씀을 전하고자 합니다. Ya, hari ini saya mau menyampaikan tentang Rasul Paulus. 사도 바울은 다른 사도들과는 달리 이방인의 사도로 하나님께로부터 부르심을 받았습니다. Ya, memang panggilan Rasul Paulus itu bukan untuk memberikan Injil kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang bukan Yahudi. 바울은 다른 사도들과는 자란 환경부터가 달랐습니다. Ya, karena kalau Rasul Paulus sendiri itu latar belakang hidupnya pun sudah berbeda dengan murid-murid yang lain. 바울은 유대인이지만은 이방 나라 다소에서 탄생했습니다. Walaupun Rasul Paulus orang Yahudi, tetapi dia dibesarkan di kota Tarsus. 바울의 부모는 일찍 다소로 이주를 해서 로마 시민권을 가지고 있는 그런 신분이었습니다. Karena orang tua dari Rasul Paulus, mereka sudah pindah ke kota Tarsus dan yang Paulus sendiri mempunyai warga negara Romawi. 당시 다소는 국제 무역 도시로서 아주 잘 사는 그런 도시였습니다. Pada waktu itu kota Tarsus adalah sebuah kota yang terkenal perdagangan ekspor impor, makanya kotanya sangat kaya. 바울은 부모 덕에 태어나면서부터 로마 시민권을 가지고 있었습니다. Ya, karena orang tuanya ketika Rasul Paulus lahir di situ sudah dia menjadi warga negara Romawi sana. 바울은 헬라어에 아주 능통한 사람이었습니다. Ya, Rasul Paulus dia sangat pintar bahasa Yunani. 어린 나이에 예루살렘으로 유학을 갔습니다. Dan pada waktu dia masih kecil, dia datang ke Yerusalem untuk belajarnya. 당시
최고의 율법학자 가말리엘의 문화에서 율법을 공부했습니다. Pada waktu itu ada seorang namanya Gamaliel, dia seorang ahli hukum Taurat dan Rasul Paulus belajar dari dia. 바울은 바리새파에 속한 사람으로 장차 유대인들 가운데 종교 지도자가 된 사람이었습니다. Rasul Paulus sendiri seorang Farisi dan dia mau menjadi pemimpin agama bagi orang Yahudi. 바울은 율법에 열심을 가진 사람이었습니다. Rasul Paulus dia sungguh belajar hukum Taurat. 그런데 예수 그리스도의 복음은 율법을 대적하며 유대교의 전통을 무너뜨린다고 바울은 생각을 했습니다. Tetapi pada waktu itu Rasul Paulus berpikir bahwa Injil Kristus Yesus itu menghancurkan hukum Taurat atau ajaran dari orang Yahudi. 바울은 예수 믿는 사람들을 박해하는 일에 앞장섰습니다. Makanya Rasul Paulus dia menganiaya orang Kristen pada waktu itu. 스데반을 돌로 쳐 죽일 때에 이 바울이 앞장섰습니다. Ketika Stefanus dibunuh, Rasul Paulus inilah yang paling maju ke depan. 예루살렘에 살고 있는 예수 믿는 사람들을 체포하여 옥에 가두는 일을 했습니다. Dia menangkap orang Kristen di kota Yerusalem dan dibuang ke penjara. 저 시리아의 다마스커스에 살고 있는 예수 믿는 유대인들을 체포하기 위해서 군대를 끌고 다마스커스로 가고 있었습니다. Dan dia mau menangkap orang Kristen di kota Damsyik dan dia pergi ke sana. 바울은 예수님을 만납니다. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. 회개하고 그리고 예수를 구주로 영접합니다. Disitulah dia yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 그리고 세례를 받았습니다. Dan dibaptis lagi. 선지자 아나니아를 통하여 하나님께서 바울을 이방인의 사도로 부르셨음을 말씀하셨습니다. Dan melalui Anania seorang nabi dan dia menyampaikan Rasul Paulus supaya Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang yang bukan orang Yahudi. 바울은 바나바와 함께 시리아의 안디옥 교회를 섬겼습니다. Dan Rasul Paulus melayani gereja Antioquia di Syria bersama dengan Barnabas. 안디옥 교회는 이방인 교회입니다. Gereja Antioquia itu anggotanya semua itu bukan orang Yahudi. 안디옥 교회가 부흥을 했습니다. Dan gereja Antioquia mengalami suatu pertumbuhan. 성령께서 안디옥 교회에 지시를 하십니다. Dan Roh Kudus menyuruh gereja Antioquia. 하나님이 택한 바울과 바나바를 선교사로 파송하라는 것이었습니다. Supaya Rasul Paulus dan Barnabas itu harus diutus sebagai seorang misionaris. 바울과 바나바는 지금의 터키 지역 소아시아를 순회하면서 복음을 전했습니다. Jadi Rasul Paulus dan Barnabas dia memberitakan Injil di Asia Kecil, kalau sekarang di dekat negara Turki itu, 여러 교회들을 세웠습니다. dan merintis banyak gereja. 프레젠테이션을 잘 준비했는데 뭔가 좀 문제가 있어서 작동이 안 되는 것 같습니다. Ya, saya sudah menyediakan slide PowerPoint tapi sepertinya ada sedikit masalah. 그냥 말씀으로만 전하도록 하겠습니다. Ya, jadi saya sampaikan langsung saja ya. 1차 선교행을 마치고 다시 안디옥 교회로 돌아왔습니다. Ya, setelah dia menginjil melalui perjalanan misi pertama dan dia kembali ke gereja Antioquia, 그리고 두 번째 선교 여행을 시작했습니다. dan melanjutkan perjalanan misi yang kedua. 바울과 바나바가 서로 갈등이 생겼습니다. Tetapi di situ ada terjadi suatu kesalahpahaman di antara Rasul Paulus dan Barnabas. 바나바는 자기 고향 구브로로 가서 복음을 전합니다. Dan Barnabas kembali ke kampung halaman dia untuk memberitakan Injil di situ. 바울은 신라와 함께 1차 선교 여행을 세운 교회들을 방문을 했습니다. Dan Rasul Paulus bersama Silas dia mengunjungi gereja-gereja yang sudah dirintis oleh perjalanan misi pertama. 더베 루스드라를 방문합니다. Ya, mereka mengunjungi Derbe dan Listra. 그리고 무시아로 이동을 했습니다. Setelah itu mereka pindah ke Musia. 무시아로 이동하면서 복음을 계속해서 전합니다. Dan di dalam perjalanan mereka memberitakan Injil. 무시아에서 저 소아시아
북쪽 지역인 비두니아와 본도에 가서 복음을 전하고자 했습니다. Ya, setelah itu mereka mau memberitakan Injil di kota Bidunia lagi. 성령께서 막으십니다. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. 그래서 방향을 돌린 곳이 바로 두로아였습니다. Ya, setelah itu dia memberitakan Injil ke kota Troas. 두로아에서 밤에 바울에게 환상이 보였습니다. Tetapi di kota Troas, Rasul Paulus melihat satu penglihatan. 마게도냐 사람 환상이 보였습니다. Ya, di situ dia melihat satu penglihatan dari orang Makedonia. 그 마게도냐 사람이 바울에게 와서 우리를 도우라고 말합니다. Ya, orang Makedonia itu mengatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 두로아는 그리스 신화에 나오는 트로이 목마의 배경을 하고 있는 도시입니다. Kalau kota Troas itu di dalam mitologi Romawi Yunani, kita pernah mendengar tentang kuda kayu itu menjadi latar belakang di kota itu. 바울이 마게도냐 사람 환상을 보고 와서 우리를 도우라는 음성을 듣고는 하나님께서 바울이 비두니아로 와서 복음 전하는 것이 아니라 바다를 건너 마게도냐로서 복음 전하라는 하나님의 계시로 받아들였습니다. Makanya ketika Rasul Paulus melihat penglihatan orang Makedonia itu, dia mengerti atau mengambil keputusan bahwa dia akan memberikan Injil ke Makedonia. 복음을 전하다 보면은 이런 일들이 가끔씩 있습니다. Ya, ketika kita menginjili itu kadang-kadang bisa terjadi peristiwa sedemikian juga. 나는 A라는 도시 가서 복음을 전하고자 원하는데 하나님이 막으시고 B라는 도시로 가서 복음을 전하게 하는 일들이 있습니다. Contohnya kalau saya mau menginjili di kota A ini, tetapi Tuhan tidak mengizinkan, akhirnya saya menginjili ke kota B. 다음 페이지 넘겨주십시오. 네. 저기가 바로 바울이 드로아에서 배를 타고 그리고 마게도니아 항구인 네아폴리에 도착했을 때에 그 네아폴리 항구에 있는 교회입니다. Ini gereja yang di Neapoli itu di kota Makedonia itu dekat pelabuhan. 사도 바울이 그 네아폴리 항구에 도착한 그 장소에 기념 교회를 세운 것입니다. Ini gereja yang mau mengingatkan Rasul Paulus yang datang ke Makedonia, khususnya dekat pelabuhan Neapoli. 교회 1층 전면부에 그림이 그려져 있습니다. Ya, di lantai satu gereja ada sebuah lukisan. 저 그림에서 왼쪽에 앉아있는 사람은 바울입니다. Ya, di lukisan itu di sebelah kiri yang orang duduk itu adalah Rasul Paulus. 가운데 있는 사람이 바울이 환상 가운데 본 마게도니아 사람입니다. Yang orang yang berada di tengah itu adalah orang Makedonia di dalam penglihatan. 바울이 마게도니아 사람 환상을 보고 그리고 오른쪽은 이제 바다를 건너 네아폴리에 도착하는 그 모습의 그림입니다. Ya, di sebelah kanan itu ada kapal dan Rasul Paulus naik kapal atau perahu itu datang ke Neapoli atau Makedonia. 사도 바울이 환상을 보고 그리고는 바다를 건너서 네아폴리에 도착했다는 것입니다. Ya, ketika Rasul Paulus melihat penglihatan itu, dia naik perahu dan dia datang ke Makedonia untuk memberitakan Injil. 네아폴리를 거쳐서 빌립보로 갔습니다. Ya, setelah datang Neapoli dan dia pergi ke kota Filipus. 빌립보에서 최초로 개척한 교회가 바로 빌립보 교회입니다. Disitulah yang dia merintis gereja Filipus. 한번 그 사진 이 목사님 저 뒤에 있는 교회가 루디아 기념교회입니다. Ya, di foto ini di belakang ada gedung itu gereja yang namanya gereja Lydia. 저는 지난달 제가 목회하는 교회 성도님들과 함께 터키와 그리스를 성지순례를 다녀왔습니다. Ya, bulan yang lalu saya pernah pergi ke Turki dan Greece bersama dengan jemaat kami. 네, 저 뒤에 보이는 저 예배당이
루디아 기념교회, 바울이 최초로 유럽을 건너가서 세운 교회입니다. Ya, di belakang itu ada gereja untuk mengingatkan Lydia. Karena itu gereja pertama di situ sana. 예, 다음 넘겨주시고요. 예, 바울이 저 빌립보를 거쳐서 이제 마게도니아 그리고 아가야로 내려오면서 복음을 전합니다. Ya, setelah Rasul Paulus datang ke Filipus, dia ke Makedonia dan seterusnya memberitakan Injil. 한번 넘겨봐 주십시오. Next. 예, 저기가 바로 드로아이고요. Ini adalah kota Troas. 예, 계속 이제 필리포에서 데살로니카를 거쳐서 아테네까지 이렇게 내려옵니다. Dari Filipus ke Tesalonika dan setelah itu ke kota Athene. 이렇게 2차 선교 여행이 계속 진행이 됩니다. Ya, ini adalah perjalanan misi kedua Rasul Paulus. 바울이 드로아에서 와서 우리를 도우라는 마게도냐 사람 환상과 음성을 듣게 된 것은 기독교 역사에 있어서 매우 중요한 사건입니다. Ya, ketika Rasul Paulus melihat penglihatan orang Makedonia itu sebenarnya mengubahkan sejarah Kristen di dunia. 예수 그리스도의 복음이 예루살렘에서 시작했습니다. Injil kerajaan Yesus Kristus itu dimulai dari kota Yerusalem. 스테반이 순교한 이후에 복음이 북쪽으로 그 안디옥으로 전파가 됩니다. Ya, setelah Stefanus dibunuh, Injil itu dibawa ke bagian utara. 바울에 의해서 소아시아 터키 지역으로 복음이 전파됩니다. Dan melalui Rasul Paulus, Injil itu dibawa ke Asia Kecil dan negara Turki sana sekarang. 바울은 계속해서 이 소아시아에 머물면서 복음을 전하고자 했습니다. Dan memang Rasul Paulus terus mau memberitakan Injil di Asia Kecil pada waktu itu. 성령께서 사도 바울이 배를 타고 유럽으로 가서 마게도니아 가서 복음을 전하라고 말씀하신 것입니다. Dan dalam penglihatan itu Roh Kudus menyuruh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke Eropa. 여러분들이 터키와 그리스 성지순례를 하면은 아주 너무나도 대조적인 모습을 발견할 수 있습니다. Kalau Bapak Ibu pergi ke negara Turki dan Greece di sana, itu kita bisa melihat suatu perbedaan yang sangat besar di antara dua negara. 그리스는 85% 이상이 기독교인입니다. Kalau kita pergi ke negara Greece itu, lebih dari 85% mereka adalah orang Kristen. 터키는 90% 이상이 이슬람입니다. Tetapi kalau negara Turki itu lebih dari 90% itu adalah Muslim. 터키와 그리스는 서로 국경을 마주하고 있습니다. Sebenarnya negara Turki dan Greece itu mereka sangat dekat. 국경만 지나가면은 그리스입니다. Ya, itu kalau kita lewat waktu sedikit, berjalan sedikit, kita bisa masuk ke negara Turki dan Greece. 언어만 다른 것이 아니라 문화가 다릅니다. Bukan hanya bahasanya berbeda, tetapi budaya juga sangat berbeda. 놀라운 그런 차이를 우리가 볼 수가 있습니다. Di situ kita bisa menemukan suatu perbedaan yang begitu besar. 바울이 마게도니아로 가지 않고 자신이 원했던 대로 계속해서 터키와 아시아의 복음을 전했더라면 아마도 아시아가 먼저 기독교 국가가 되었을 것입니다. Ya, kalau Rasul Paulus tidak memberitakan Injil ke Makedonia dan sesuai dengan kerinduan dia terus memberitakan Injil di Asia Kecil dan Turki itu, mungkin Asia itu terlebih dahulu menerima Injil itu. 바울이 드로아에서 배를 타고 마게도냐로 건너가서 유럽의 복음을 전함으로 인하여 유럽이 먼저 복음화가 됩니다. Tetapi melalui penglihatan ini Rasul Paulus pergi ke Eropa dan memberitakan Injil. Makanya negara Eropa itu mereka terlebih dahulu menerima Injil itu. 여러분, 이 종교라는 것은 사람의 가치관을 결정짓게 됩니다. Ya, kalau sebuah agama dia menentukan suatu pola pikiran dari manusia. 사람의 생각, 의식이 바뀐다는 것입니다. Dengan kata yang lain, melalui agama itu kita berubah pikiran. 종교는 문화를 만들어냅니다. Dan agama itu akan melahirkan sebuah budaya.
여러분, 기독교 문화와 이슬람 문화는 전혀 다르죠. Makanya budaya Islam dan budaya Kristen itu sangat berbeda. 기독교가 뿌리를 내리게 되면 기독교 문화가 형성이 됩니다. Kalau Injil itu masuk, di situ melahirkan budaya Kristen. 기독교 문화가 뿌리를 내리면 사람의 의식이 바뀌게 됩니다. Kalau sebuah negara menerima Injil dan mereka melahirkan sebuah budaya Kristen, pola pikiran orang di sana juga berubah. 우리는 예수 안에서 다 동일한 형제자매라는 평등 의식을 갖게 됩니다. Ya, kita semua satu di dalam Kristus Yesus. 그리고 서로를 존중하는 민주주의가 발달하게 됩니다. Dan di situ muncul sebuah demokrasi untuk menghargai satu sama yang lain. 그리고 예술과 과학이 발전합니다. Dan di situ berkembang sains dan suatu kebudayaan yang berbeda. 바울에 의해서 복음이 유럽으로 건너갔습니다. Ya, melalui Rasul Paulus, Injil itu masuk ke Eropa. 이방인의 사도 바울은 로마에까지 가서 복음을 전합니다. Rasul Paulus yang telah dipanggil untuk orang bukan Yahudi dan dia memberitakan Injil ke Eropa. 당시 세계의 길은 로마로 통한다는 말이 있었습니다. Pada waktu itu semua jalan itu menuju ke Roma. 그만큼 로마 제국이 세계를 지배하고 있었다는 것이죠. Ya, kerajaan Roma itu betapa kuatnya pada waktu itu. 로마 제국을 통하여 예수의 복음이 전 세계로 확산이 됩니다. Melalui kerajaan Romawi itu Injil disebarkan seluruh dunia. 그리고 유럽이 복음화되었습니다. Dan akhirnya Eropa, seluruh Eropa itu menerima Injil. 유럽이 세계 역사의 중심이 되었습니다. Jadi negara Eropa itu menjadi pusat dalam sejarah dunia. 유럽에 있는 기독교 국가들은 모두 다 아주 잘 사는 나라들입니다. Ya, negara-negara yang ada di Eropa itu mereka sangat maju dan berkembang. 영국은 해가 지지 않는 나라가 있습니다. Apalagi negara Inggris itu. 전 세계로 영국은 선교사를 파송했습니다. Dan mereka mengutus begitu banyak misionaris. 제가 살고 있는 대한민국의 첫 번째 선교사도 바로 이 영국에서 파송한 선교사였습니다. Misionaris pertama datang ke Korea juga diutus dari gereja Inggris. 세계 역사의 중심이 유럽이 되었다는 것이죠. Ya, mereka menjadi pusat di dalam sejarah dunia. 그러다가 이 영국의 청교도들, 유럽의 이 청교도들이 미국으로 건너갑니다. Setelah itu orang Kristen Inggris itu mereka pindah ke Amerika. 미국이 발전했습니다. Dan Amerika juga berkembang. 미국이 영국의 뒤를 이어서 전 세계로 선교사를 파송했습니다. Dan Amerika juga mengutus banyak misionaris. 아시아 중에서도 우리 한국에도 지금으로부터 130년 전에 복음이 들어왔습니다. Ya, Korea juga menerima Injil 130 tahun yang lalu. 복음이 들어오기 전에는 대한민국은 아주 가난한 나라였습니다. Ya, sebenarnya kalau sebelum Injil masuk ke Korea, negara Korea yang sangat miskin. 1970년, 80년대부터 교회가 크게 부흥을 했습니다. Tetapi dari tahun 1970 dan 80-an, gereja Korea mengalami suatu pertumbuhan yang besar. 그리고 선교 운동이 일어나기 시작을 했습니다. Dan dari situlah ada sebuah gerakan untuk melaksanakan misi. 1980년부터 많은 선교사들을 해외로 파송하기 시작했습니다. Makanya gereja Korea juga mulai mengutus banyak misionaris dari tahun 1980-an. 전 세계 한국 선교사들이 다 지금 나가 있습니다. Makanya sekarang di seluruh dunia ada misionaris Korea. 놀라운 것은 그러면서 경제가 크게 부흥을 했습니다. Tetapi yang luar biasanya, gereja Korea mengutus misionaris, perekonomian Korea juga mulai bertumbuh. 이틀 전 인터넷 신문을 보니까 대한민국이 그 국민 소득 세계 6위라고 발표한 것을 보았습니다. Ya, 3 hari yang lalu saya membacakan koran bahwa negara Korea itu menjadi negara yang nomor 6 yang pendapatan nasional bruto itu yang paling besar, menjadi nomor 6 dari seluruh dunia. 2차 세계대전이 끝나고 한국은
남과 북으로 분단되어서 6.25 전쟁을 치렀습니다. Sebenarnya kalau negara Korea itu setelah terjadi perang dunia kedua, Korea sendiri mengalami suatu peperangan besar di antara Korea Utara dan Selatan. 3년간 전쟁을 통해서 나라가 완전히 파괴되고 말았습니다. Peperangan Korea Utara dan Selatan itu berjalan 3 tahun. Akhirnya ketika selesai peperangan itu Korea itu hancur semua. 세계에서 가장 가난한 나라가 되었습니다. Menjadi negara yang termiskin di dunia. 그랬던 한국인데 교회가 부흥하면서 경제가 함께 성장했습니다. Walaupun negara yang termiskin pada waktu itu, tetapi ketika gereja bertumbuh, perekonomian Korea juga bertumbuh. 교회가 부흥하면서 해외 선교사들을 많이 파송을 했습니다. Iya, ketika gereja Korea bertumbuh, gereja Korea mulai mengutus banyak misionaris ke luar negeri. 저는 2000년부터 매년 인도네시아를 방문해서 여러 도시에서 집회를 인도해 왔습니다. Iya, saya datang ke Indonesia dari tahun 2000 sampai hari ini. Begitu banyak kota-kota yang saya pernah kunjungi dan melayani gereja yang berbeda. 제가 2000년 처음으로 인도네시아에 왔을 때에 인도네시아 기독교 인구가 5%라고 정부 공식 발표가 있었습니다. Ya, ketika saya datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 2000, saya mendapatkan sebuah info bahwa orang Kristen di Indonesia hanya 5%. 작년 정부 공식 발표가 10%에서 11% 그 사이였습니다. Tapi tahun lalu saya mendapatkan sebuah informasi tentang orang Kristen di Indonesia itu 10 sampai 11%. 우리 교회 지도자들의 이야기를 들어보면은 그것보다 조금 더 높을 것이라고 말들을 합니다. Tetapi saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan di Indonesia. Mereka katakan itu orang Kristen di Indonesia itu lebih dari 11%. Ada yang bisa katakan 15% dan di atasnya. 저는 지난 20년 동안 인도네시아 많은 교회를 순회하면서 교회가 변화되는 모습을 직접 목격을 했습니다. Ya, selama 20 tahun lebih saya datang ke Indonesia dan melayani gereja Indonesia dan saya sendiri melihat suatu pertumbuhan yang besar bagi gereja Indonesia. 교회가 많이 부흥을 했습니다. Ya, memang gereja Indonesia itu banyak yang bertumbuh. 예배당도 아주 크게 잘 지어졌습니다. Membangun gedung gereja yang besar juga. 또 놀라운 사실은 인도네시아 경제가 크게 지금 성장하고 있다는 Dan 것. bukan hanya seperti itu, perekonomian Indonesia juga bertumbuh setiap tahun. 자, 이때 우리가 무엇을 해야 하겠습니까? Iya, kalau sekarang Tuhan memberkati kita demikian, apa yang harus kita lakukan? 오늘 본문 말씀처럼 사도 바울이 와서 우리를 도우라는 마게도니아 사람의 환상을 본 것처럼 우리들도 그런 환상과 음성을 들을 수 있어야 합니다. Seperti firman hari ini, ketika Rasul Paulus melihat penglihatan orang Makedonia bahwa datanglah dan tolonglah kami itu, kita juga harus mendengarkan suara itu pada sekarang. 사도행전 16장 말씀을 오늘 우리에게 들려주고 계십니다. Sebenarnya firman hari ini yang diambil dari kisah pasal Rasul pasal yang ke-16 itu firman bagi kita semua. 우리가 가서 보아야 할 사람은 누구입니까? Sebenarnya siapakah yang kita harus pergi dan menolong mereka? 아마 가까운 예수 믿지 않는 가족일 수 있습니다. Ya, mungkin ada anggota keluarga yang masih belum mengenal Tuhan juga bisa. 아직 인도네시아에 복음이 전파되지 않은 그런 지역일 수도 있습니다. Ya, karena di Indonesia juga ada banyak kota dan pulau belum menerima Injil. 사도 바울이 본 환상과 음성은 차원이 달랐습니다. Tetapi apa yang Rasul Paulus telah melihat di dalam penglihatan itu jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. 이스라엘도 아니었고 소아시아도 아니었습니다. Itu bukan negara Israel atau Asia kecil. 유럽 복음화의 비전을 하나님은 바울에게 주셨던 것입니다. Tuhan telah memberi sebuah visi kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di Eropa. 바울은 그 환상에 대해서 즉각적으로 순종했습니다. Ya, Rasul Paulus ketika dia melihat penglihatan itu langsung dia mengambil keputusan. 드로아에서 배를 타고 바로 바다를 건너 마게도니아로 건너간 것입니다. Dari Troas dia naik perahu dan dia menyeberang ke Makedonia. 그러므로 인하여 유럽이 복음화되었던 것입니다. Melalui peristiwa itu Eropa telah diinjili. 유럽을 통하여
세계가 또한 복음화된 것입니다. Dan melalui Eropa itu Injil disebarkan seluruh dunia. 인도네시아에 또 대한민국에 복음이 전파된 것입니다. Melalui peristiwa itu Indonesia juga menerima Injil dan Korea juga menerima Injil. 참 안타까운 것은 유럽에 계신 교회들이 지금 많이 쇠퇴해 있습니다. Tetapi sayangnya sekarang gereja Eropa itu semakin susah dan mengalami krisis secara rohani. 미국의 교회들도 많이 지금 쇠퇴하고 있습니다. Gereja Amerika juga sama. 이제 어느 나라 교회가 해외 선교사를 파송해야만 합니까? Kalau begitu, negara yang mana yang harus mengutus misionaris? 오늘 오후에는 외 세계 선교회 선교사 동문을 책임진 분이 와서 말씀을 전할 것입니다. Kalau nanti sore ada seorang misionaris yang dia menanggung jawab mobilisasi misi sedunia dari sebuah badan misi akan menyampaikan firman Tuhan. 외 세계 선교회는 영국 런던에서 시작한 글로벌 선교단체입니다. Badan misi web itu berasal dari London, Inggris dan mereka melayani seluruh dunia. 선교 전문가입니다. Mereka adalah ahli untuk melaksanakan misi. 세계 수많은 교회들을 다니면서 선교사 동원하는 일을 전담해서 하시는 분입니다. Dan nanti Bapak misionaris itu dia tugasnya dia pergi setiap negara dan mobilisasi misi. 그분이 보는 관점에서 앞으로 세계 선교사를 많이 파송할 수 있는 나라가 바로 인도네시아라고 확신을 하고 있습니다. Menurut Bapak misionaris itu, yang negara yang mana akan mengutus banyak misionaris itu adalah negara Indonesia. 인도네시아 교회는 그렇게 할 만한 인적 자원과 물적 자원을 가지고 있습니다. Karena gereja Indonesia sudah bertumbuh, punya banyak orang dan banyak dana yang untuk melaksanakan misi. 문제는 바울이 드로아에서 보았던 마게도냐 사람의 환상과 그 음성을 우리도 보고 들을 수 있느냐는 것입니다. Tetapi yang masalahnya, apakah kita juga sudah siap melihat penglihatan seperti Rasul Paulus melihat penglihatan orang Makedonia? 가까운 불신 영혼들을 전도할 뿐 아니라 저 해외에 있는 수많은 불신 영혼들을 우리가 볼 수 있어야만 하겠습니다. Kita harus melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar kita, sambil kita harus melihat jiwa-jiwa yang terhilang di seluruh dunia juga. 우리 한국이 해외 선교사를 파송하기 시작할 때는 그렇게 나라가 경제적으로 잘 살지 못했습니다. Ketika gereja Korea mulai mengutus misionaris, gerejanya juga miskin dan negaranya juga miskin. 선교 운동이 일어나면서 나라 경제가 크게 발전했습니다. Tetapi ada suatu gerakan khusus untuk misi, perekonomian Korea juga bertumbuh. 아마도 인도네시아 교회가 해외 선교사를 파송하는 운동이 시작됐다면은 이 인도네시아 경제도 하나님께서 크게 성장시켜 주실 줄로 믿습니다. Makanya saya percaya bahwa ketika gereja Indonesia bergerak untuk melaksanakan misi itu, Tuhan memberkati lebih lagi perekonomian Indonesia juga. 한국 교회와 인도네시아 교회가 서로 손을 잡고 세계 복음화를 위해서 함께 일한다면은 아마 많은 열매들이 맺힐 줄로 믿습니다. Saya yakin dan percaya bahwa ketika gereja Indonesia dan Korea bergandengan tangan untuk melaksanakan misi itu, Tuhan pasti memberikan buah yang besar. 오늘 설교 제목이 뭐라고 했나요? Tema khotbah hari ini itu apa? Masih ingat? 네, 잘 대답하셨습니다. Ya, baik, semua yang masih ingat ya. 그런데 입 다물고 있는 분들이 더 많으신 것 같아요. Tetapi ada yang lebih banyak masih belum hafal. 아마 그 사이 잠깐 잊어버리신 것 같습니다. Ya, karena mungkin lupa ya dengan beberapa waktu ini. 우리 다 같이 오늘 Sekali lagi kita katakan tema khotbah hari ini, datanglah dan tolonglah kami. 아멘. Amin. 오늘 이 예배를 통해서 하나님께서 우리에게 보여주시는 환상과 음성을 들으시기를 바랍니다. Melalui ibadah hari ini, saya berharap Bapak Ibu semua
mendengar suara Tuhan dan melihat penglihatan Makedonia untuk melaksanakan misi Tuhan. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa bersama-sama. 하나님 감사합니다. Tuhan, kami bersyukur 하나님께서 인도네시아를 사랑하셔서 많은 교회들을 세워주신 것 감사드립니다. kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi Indonesia dan gereja Indonesia. Akhirnya gereja Indonesia mengalami suatu pertumbuhan yang besar dalam beberapa waktu ini Tuhan. 인도네시아 교회가 많이 부흥케 하신 것 감사드립니다. Kami bersyukur karena Engkau telah memberi suatu pertumbuhan besar bagi gereja Indonesia. 더불어 인도네시아 경제도 크게 성장시켜 주신 것 감사드립니다. Kami bersyukur karena Engkau memberkati perekonomian Indonesia juga Tuhan. 아직도 예수 믿지 않는 우리 주변의 불신 영혼들을 돌아보게 하옵소서. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap kami supaya kami bisa melihat jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan di sekitar kami. 특별히 사도 바울처럼 드로아에서 본 마게도냐 사람의 환상과 음성을 저희들도 듣게 하옵소서. Dan khususnya Tuhan tolong memberkati kami supaya kami juga bisa melihat dan mendengar penglihatan Makedonia seperti Rasul Paulus yang telah melihatnya Tuhan. 이제는 인도네시아 교회가 세계로 눈을 돌리게 하옵소서. Memberkati gereja Indonesia supaya mereka bisa melihat jiwa-jiwa yang terhilang di seluruh dunia Tuhan. 아직도 복음을 전해지지 못한 수많은 나라와 민족을 보게 하옵소서. Memberkati kami ya Tuhan supaya kami bisa melihat begitu banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan dan menerima Yesus. 복음이 땅 끝까지 전파되면 예수님 다시 오신다고 약속하셨습니다. Engkau telah berjanji bahwa kerajaan Injil yang akan disebarkan sampai seluruh dunia. Waktu itulah Engkau datang kembali kedua kalinya. 주님 다시 오심을 소망하면서 땅 끝까지 복음 전파하는 인도네시아 교회 되게 하옵소서. Kiranya Engkau memberkati gereja Indonesia Tuhan supaya merindukan dan menanti-nanti kedatangan Yesus kedua kalinya sambil kami memberitakan Injil seluruh dunia. 예수님 이름으로 Dalam nama Yesus kami telah berdoa. 아멘. Amin. Terima kasih. Haleluya. Hari ini kita diingatkan tentang misionari para misi yang sudah diawali dari Rasul Paulus dan sampai Eropa, sampai ke Indonesia. Dan ini berita yang mengingatkan kita bahwa waktunya untuk kita juga menggenapi menjadi misionari. Yesus adalah misionari dari surga ke dunia ini, menyelamatkan yang hilang. Dan kita harus menjadi alat Tuhan juga, ya. Mulai berdoa, mulai menggenapi panggilan Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Pasti dari Efrata kita akan kuat dalam misi. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dari gereja kita, ya, kita waktu zamannya Tante dengan Om Karya Jaya ada berapa gereja yang sudah kita bangun, ya. Dan saya percaya ini panggilan buat Efrata, bukan hanya untuk di dalam Efrata sendiri. Kita akan membuka gereja-gereja lain lagi, ya. Dan doakan Bapak Ibu harus bersiap, waktunya tiba kita akan melakukannya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Choi, ya, juga Pastor Arif dan semua tim yang sudah melayani. Nanti mereka akan melayani lagi di ibadah kedua dan ketiga nanti. Saya percaya panggilan Tuhan yang terjadi di Korea, ya, kita sudah mendengar ketika mereka mengutus para misionari, berkat Tuhan juga hadir karena mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Apa yang ada di Tuhan? Saya bilang tadi, Yesus sendiri adalah misionaris dari surga
datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita terlibat dalam penyelamatan itu, maka Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita akan berdiri, kita akan akhiri pada dengan syukur. Mari datang pada Tuhan, ya. Mari kita minta Tuhan menjamah. Tuhan akan berkarya melalui hidup kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah telah tebus bangsa-Mu. Genapi Tuhan, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku, atas negeriku. Yesuslah Tuhan, dan saya katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus bangsa-Mu. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di dalam cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia mari kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di dalam cinta negeriku Indonesia. Hari bukan Tuhan, kalau ada saudara-saudara kita dari Korea yang sudah praktek, mereka melakukan misi, mereka mengunjungi, bahkan mengunjungi kota-kota, desa-desa, tempat-tempat terpencil di pelosok-pelosok Indonesia untuk memberitakan Injil, sharing firman. Hari ini, mari kita yang orang Indonesia, mari kita menangkap isi hati Tuhan. Kita mulai praktek, Bapak Ibu Saudara mulai praktek sekarang juga, berdoa buat jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Ingat temanmu, ingat keluargamu, doakan mereka, kiranya mereka boleh percaya Yesus. Doakan dengan sungguh supaya mereka kembali pada Tuhan. Doa juga untuk kalau Anda tahu tempat-tempat yang
Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Kalau Tuhan taruh itu di hatimu, mari berdoa. Tuhan akan menolong, Tuhan akan cabut tangan, kekuatan Tuhan akan turun, dan kau akan sanggup menjadi berkat dengan berbagai cara. Ayo, mari semua kita berdoa. Semua berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat penjangkauan jiwa. Bapa di surga, kami berdoa untuk penjangkauan jiwa di Semarang, di Indonesia, bahkan di negara-negara lain di dunia yang membutuhkan Injil-Mu. Kami berdoa, Tuhan taruh hati yang rindu melihat jiwa-jiwa yang akan melewati anak-anak-Mu, dan kami percaya nama Tuhan akan dimuliakan, para misionaris akan dikirimkan, bahkan dari gereja Efrata pasti akan mengirimkan para misionaris. Kami akan menjangkau jiwa-jiwa dan kami akan melihat Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, kami akan melihat jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai anak-anak semua, pakai semua gereja Efrata, memberkati Pastor Joy yang sudah melayani bersama Pastor Alvin yang sudah tersedia. Tuhan memakai hidup mereka bersama semua tim gereja yang mereka layani, pelayanan misi yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati dan malah hidup mereka banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa. Dan berdoa buat bangsa kami, kiranya ada kemenangan, ada pertobatan, ada lawatan Tuhan. Kalau kami mendengar dari Korea ketika mereka menjalankan misi, maka gereja, maka bangsa yang diberkati. Kami percaya gereja ini diberkati, bangsa kami juga diberkati, kota ini diberkati. Kami percaya Tuhan akan melawat luar biasa, memberkati semua pemimpin, memberkati pemerintahan, memberkati semua hamba-hamba Tuhan, khususnya Tante Trivina Gereja berikan sukacita umur panjang, lawatan terjadi. Berkati semua pengurus majelis, semua jemaat. Kami juga memberkati CGSPK sedang berjalan di Bandungan saat ini, memberkati semua peserta, semua pengurus, semua pelayan pembicara. Allah akan terjadi luar biasa. Memberkati semua yang di hari ini, memberkati persembahan dan keuangan kami. Kami akan berpisah. Damai-Mu, berkat-Mu melawat kami semuanya. Saudara, kembali angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anak dan masa depanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan keuanganmu akan berlimpah-limpah untuk kau menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati kesehatanmu, kau akan kuat menjadi saksi Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Saudara-saudara, kira
memberkati ibadah kedua, makin dahsyat pengurapanmu dalam nama Yesus. Semua berkata amin ya. Terima kasih ibadah ya. Terima kasih saudara.